салом бачаҷон, сӯзи хубӣ? худо ба шукр очаҷон. соз шумо сӯзен хубен? идотон муборак бошад бачаҷон. раҳмат очаҷон. бахшиш ки ман ба аёдати шумо омада натавонистам. содиқона хизмат карданат ба ватан барои ман як давлат аст. ҳамин чорабиниҳо ки гузашт ҳатман мебиём. рухсатӣ ки баромадӣ баъд мебиёӣ охӣ. агар очам дар қайди ҳаёт мебуд имсол ҳам табрик мекард. бачаҳо меҳмононро соҳу саломат худо ба шукр гисел кардем. ин панҷум рӯза хона нарафтаем. хаки бегам мегӯм барвақттар хона барем. чӣ гуфте бачаҳо? ҳамин соҳу саломат бичекем ҳамиш бағи мо як давлат. бача охи имрӯз ид дорем. идакҷода қайд. бачаҳо ида имрӯз мо ҳамроҳи фарзандо қайд мекунем. не охи хеле намешам мерем ягон ҷо меш. дуруст мегӯяд. мерем бо ҳамроҳи фарзандо қайд мекунем. беҳтарин суҳол. бародаро худованд нигаҳбонтон боша. вале бачаҳо эҳтиёт кунед. хоб ано бакунем. асалакӯи дадаш ядаққа соз ай мочони дадаш очаш биё бача мучуна амучуна духтар ман нафаҳмидам барои чӣ қоши қавоқ? бо чӣ ханда пешоз гирам? албатта мо имрӯз ид дорем. ид танҳо дар рӯзи ид мо дар ёди шумо мезанем. ин қарӯз дар куҷо будем? ту намедонӣ ки ман дар куҷо будам? дар куҷо будӣ набудӣ дига барои мо фарқ надорад. ман то кай тоқат мекунам? я рӯз иҷа даём я рӯз уҷа даём командировка даём. ман монда шидам мефаҳмӣ? мо кормандони ҳифзи ҳуқуқ вазифа дорем ки барои оромиши ин сарзамин хизмат кунем. медони таъмира барои ту мо муҳимем ё кор? чӣ? нафаҳмидам. ман фаҳмидам ки барои ту кор муҳимай. ина хонаву дарот, уна ҷои корот. мо рафтем. эҳсон кӯдака тайёр кардӣ? бара рагард гуфтестам. пуш бокшата пуш пуш бокшата хоҳартам гир. ҳоҷон қушо дара ҳоҷон биро тез. дадаш идотон мурак шавад. ман калоншам ранг дадам гиса мешам. дада ҳаво хунук шудааст. биё таъмири хонаро аз тобистон монем. то аллакай дер кардӣ бачам. пагоҳ устоҳо омада корро сар мекунанд. ту тавонӣ вақт ёфта то бозор ҳамроҳашон рафта баъзе камбудиҳоро бартараф карда биё. хуб шудааст. ин духтарҷони ма ай қошу қавоқаш барфу борон рехта истодааст тинҷӣ ай? дада ин духтарҷони шумо дирӯз аз пушти кӯдак шуда бо саодат ҷанг кардааст. ака
شما یک حیط پشتی زن نمیگیرید. میشه یک بار پشتی ما را گیرید؟ زمیره آخی مردک جان بس کن رو نزدیک کودکا. همین روز میدیهین که همین دختر نفس آزاد کشیده میخونه. مادر جان دامادمان را نغز میدانید. از پشت رفتار همین دختر داماد روز ندارد. هفته هاش نتی خونه نیا زنت بر اومده میرود بچم. مادر جان آخر در همین شب و روز اگر میلیسه کار نکند آرامی ما و شما را کی تامین میکند؟ درست. خای این مسئله حل خودشو مییابه. دیگه یکون مشکلات نداریم؟ نداره من نباشه از پای کار شدم. برکت در کسب و کارمون. الله اکبر. برای کار شد. من رفتم. خوش مونید. من کم در کارم بسیار. دختر جون برای چی گریه داری؟ اتوبوس رفت در مکتب دیر کردم. در کدوم مکتب میخونی؟ در مکتب 102. تمام دختر جون من خودم میبرم شو بیو. گریه نکن بیو. دختر جون با پدر و مادرت رسون که سحر رو بر وقت آماده کنن با مکتب روان کنن. بر وقت انا بعد با درس دیر نمیمونی. فهمو؟ دادم سحر بر وقت کار رفتم و چجورم از دنیا گذاشتگیه. در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادر پیرم بیا بنمای تدبیرم که در گردان به تقدیرم دلم خواهد نوازیش آی دستانی تو را امروز دستانی تو را امروز دلم خواهد نگاهی چشم مستانی تو را امروز مستانی تو را امروز در آن ساعت که دلگیرم کجایی مادر پیرم مهرانا تیز بیا در زده شی. رحمت رفیق کمندیر. با درس. منچر جون سوزه. احمد مظفر جان شما خوبین؟ خدا با شکر. رفتین؟ نعمت قبول کرده. نه بعد داریم همیشه. شما در استراحت‌های خوب. رحمت.
بانادونی نزن خیلی که مدت باور کنم خیلی نمیشه گرد چی خبر شدی گرد زدک جا گرد خیلی نمیشه مصطفی مهندسات چین با سراغ نیسار محمد 46-45 گروه فوری تفتیشات را سود روان کنید. چینو مهنت شما را قبول کرد. دسته شوین من مهنت دسته شوین در علاقه شما را گوش میکنم. دسته شوین گروه هجومی شوین را روان کنید. جا میدیم شما را. باردو دستوره باردو برو گروه هجومی من شوینی از دستان حوالی یک نفر دیده می شود. مصطفی دماغ تایی ها؟ دماغ به پای خودش آمد شوین یک من کمانده گروه هجومی وضعیت چی خیلی؟ در ثانی حوالی یک نفر جنایتکار بی‌ضرر کرده شده است. میتوانید حرکت کنید. بازی خودش میگه پلودکی جای ها؟ گرزا! چند توزه حرکت زنت که جای شما رو میدونیست گریزوندیشه ها؟ ҳазор ташаккур хайрият ки шумо ҳастед агар милиса набошад мардум рӯзи беҳа намебинад ман миннатдор саломат бошед ин вазифаи муқаддаси мо аст мо доимо дар хизмати халқи ватан ҳастем рафиқ капитан барои масъулияти баланд ба шумо низ ташаккур ҳазор раҳмат сардор охир ин рафиқ капитан боз фарзанди хонадони мо низ ҳаст ояндаи хуб дорад саломат бошед саломат бошед داداجان من کلان شم و مثل شما ملیسا میشم милитсия ҳомии халқу ватан аст با کوه و با دشت و با دامانی تو با مرغی بلند و شویانت خسم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم را با پایت کنم کی جان و تنم را فدایت کنم همه هستیم
از